Hi dear viewers, in this lecture I'll teach you about perfect infinitive, which is the part of non-finite verbs. They're very important for beautifying our language and for making our writing, our comprehension more clear, and just for making us more comprehensible and for making our language more attractive. So what perfect infinitive is, I'm going to explain it in a very lucid manner, and I hope that you will be able to understand it in a very comprehensive manner or in depth. So as you see the topic here, I've given a title. I beg your pardon if the visibility, if it's not so visible, or if there is a visibility issue, but I'm sure there won't be any issue. I'm going to make everything quite clear. We don't remember to meet this man last month. So there is a time reference which is in the past, and I'm using here we don't remember. I'm using here, you can say, the present version, which is not fine. I have to, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई डोंट रिमेंबर टू मीट दिस मैन लास्ट मंथ, कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं इस बंदे से लास्ट मंथ मिला हूँ. तो अगर ये वाला कहानी है तो फिर रिमेंबर टू तो नहीं आएगा. इसको हम क्या करेंगे, वी डोंट रिमेंबर टू हैव मेट. मीट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे टू हैव मेट. मतलब टू हैव मेट का मतलब कि ये काम मैंने किया हो. असल में ये बात यहाँ पे हम कर रहे हैं. द बॉय वॉज एलिज्ड टू यूज़ एब्यूसिव लैंग्वेज. लड़के पर इल्ज़ाम था कि उसने गंदी ज़बान इस्तेमाल की. अब क्या है, गंदी ज़बान इस्तेमाल की मतलब वाज एलिज्ड, तो एलिज्ड तो पास्ट में हुआ था, सही है. तो टू यूज़ तो नहीं आएगा. अगर पास्ट की कहानी है तो कुछ ऐसा हमने यूज़ करना है कि पास्ट वाला सेंस आए, कि मुकम्मल वाला सेंस आए कि ये काम हुआ था. तो इसको हम करेंगे टू हैव, और यहाँ पे हम कर देंगे टू हैव यूज्ड. यानी द बॉय वॉज एलिज्ड टू हैव यूज्ड एब्यूसिव लैंग्वेज. He may be poor now, but he appears to be rich earlier. अभी वो मुमकिन है गरीब है, लेकिन लगता ये है कि माजी में वो अमीर रहा है. सही है. तो अगर वो रहा है तो फिर क्या करेंगे, he appears, यहाँ पे to be है, इसकी जगह हम लिख देंगे to have been rich. be को रिप्लेस कर देंगे और इसी जगह हम लिख देंगे to have been rich earlier. टू हैव बीन का मतलब कि वो अमीर रहा है. मुमकिन है अभी वो गरीब है लेकिन माजी में वो अमीर रहा है. द स्टूडेंट्स क्लेम टू सॉल्व द पज़ल. स्टूडेंट्स क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया कि पज़ल सॉल्व किया. तो अगर सॉल्व कर चुके हैं तो सॉल्व तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू हैव, और यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्व्ड, कि वो ये काम कर चुके हैं. यानी बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने पज़ल सॉल्व किया था. माई फादर सेज टू मेक फॉर्चून इन द पास्ट, कि मतलब अबू कहता है कि मैंने माजी में पैसे कमाए हैं. तो इसको कैसे कहेंगे, माई फादर सेज, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू हैव, और मैं की जगह हम क्या लिख देंगे, मैं की जगह हम लिखेंगे टू हैव मेड फॉर्चून इन द पास्ट, कि ये काम उसने किया है, वो इसका जिक्र करता है. दे आर सेड टू लूज़ देयर मनी इन गैम्बलिंग. दे आर सेड, उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़ाया करते हैं. करते तो नहीं, उन्होंने किया है. तो अगर कर चुके हैं तो ये यहाँ पे होगा टू हैव लॉस्ट. टू लूज़ की जगह हम लिख देंगे टू हैव लॉस्ट देयर मनी इन गैम्बलिंग, कि अब जुए में अपने पैसे उड़ा दिए हैं. इस तरह पाकिस्तान टीम इज़ सेट टू प्ले पुअर इन द फर्स्ट T20 मैच अगेंस्ट इंडिया. कि पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि इंडिया के साथ पहले T20 मैच में उन्होंने बुरी कारकर्दगी दिखाई, बुरे तरीके से वो खेले. तो काम तो उन्होंने कर दिया, मैच तो अब गुजर गया है. तो इस सैड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू हैव, और यहाँ लिख देंगे प्लेड. अब टू हैव प्लेड, और इसको हम कर देंगे पुअरली इन द, क्योंकि एडवर्ब बनाना है ना. पुअर एडजेक्टिव था तो इसको हम एडवर्ब बना देंगे और ये इसको मॉडिफाई करेगा. टू हैव प्लेड पुअरली इन द फर्स्ट T20 मैच अगेंस्ट इंडिया. अच्छा, शी सीम्स, वो लगता है कि वो कामयाब होती हैं क्योंकि उसने सख्त मेहनत की. अब होती तो नहीं, ये हुई है, क्योंकि उसने सख्त मेहनत की ना. रियली वर्कड हार्ड, ये पास्ट का रेफरेंस है, तो ये काम भी पास्ट में हुआ होगा. सही है. तो अगर ये पास्ट में हुआ है, शी सीम्स टू हैव वर्कड
to have succeeded, لگتا ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کیونکہ اس نے سخت محنت کی تھی. You are believed to fail your exam because you did not work hard. یہ تمہارے بارے میں مانا جاتا ہے کہ تم فیل ہوئے ہو، تم فیل کرتے ہو ایگزام کیونکہ تم نے محنت نہیں کی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ تم فیل ہوئے ہیں کیونکہ تم نے محنت نہیں کی تھی. اگر ہوئے ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹو ہیو فیلڈ. ٹو ہیو یہاں پہ ہم کر دیں گے فیلڈ یور ایگزام بیکاز یو ڈڈ ناٹ ورک ہارڈ. یہ پرفیکٹ انفینیٹیو کہلاتا ہے. The party is alleged to rig the election due to which it lost the election. تو پارٹی کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی تھی جس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئی. تو اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ٹو ہیو اور ادھر ہم کر دیں گے rigged. ٹو ہیو rigged the election due to which it lost the election. اچھا اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مطلب میں کہتا ہوں ایک سینٹینس یہاں پہ آپ دیکھیں you want to meet him. اب یہ ایک سینٹینس ہے نا you want to meet him. اس میں دیکھیں یہ you کیا ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. want کیا ہے، ورب ہے. to meet کیا ہے، یہ ہمارا انفینیٹیو ہے، مطلب انفینیٹیو فائنائٹ ورب ہے. اور یہ him اس کا کیا ہے، آبجیکٹ ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اسے ملنا چاہتے ہیں. ٹو میٹ مطلب یہاں پہ آپ کی یہ کیا ہے، انٹینشن ہے، آپ کا ارادہ ہے اس سے ملنا. اچھا دوسری طرف اگر میں لکھوں اس کو اس طرح میں لکھتا ہوں یو ریممبر، تمہیں یاد ہے، تمہیں یاد پڑتا ہے. کیا یاد پڑتا ہے کہ آپ اس سے ملے ہیں، زندگی میں ملے ہیں. ٹو ہیو میٹ ہیم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے. اب یہ جو ٹو ہیو ہم نے لکھا ہے نا، ٹو ہیو یعنی یہ اس طرح ہوتا ہے اس کو ٹو ہیو پلس ورب تھرڈ فارم. یہ جو پورا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ انفینیٹیو. کیا کہتے ہیں، پرفیکٹ انفینیٹیو. پرفیکٹ انفینیٹیو. اچھا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دا ایکشن ہیز ٹیکن پلیس. یا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اٹ شوز کمپلیشن آف این ایکشن. کہ کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں یاد پڑتا ہے کہ آپ اسے ملے ہیں. دیٹس اٹ. امید ہے کہ پرفیکٹ انفینیٹیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس پہ میری کوشش ہوگی کہ کوئی اور لیکچر بھی لے آؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. سو اگر آپ کو پسند ہے اس کو آگے شیئر بھی کریں اور انجوائے لرننگ.